Ibu-ibu itu lemarinya penuh sama baju, tapi yang dipakai itu-itu lagi aja. Di HP-nya penuh screenshot resep masakan, tapi yang dimasak itu-itu lagi aja. Nge-save tips-tips parenting segala macem, balik lagi tiap hari ngomel mulu aja. Katanya pengen kurus, tapi nggak berhenti jajan, makan mulu aja. Aduh, terus janji mau hemat, tapi belanja online mulu aja. Ibu,